जों बेलायखेनो कायसा लाइफ बमानि साल होनाय माने ऐतिहासिक दिन होनाय माने दिनैहाय सालो सिनि हा हदातै दंनाय र सिनि ब्रुस संग्रामा मथारिङै ब्रुस सोसाइटियो बरबो कायसा सोसाइटिनि पार्ट दंगै सोसाइटियो सामखाय दंनाय र सेमानि सिनि बर 1545 दिन जे बेनिफिशियरी लिस्ट दै राबार कायनानि बंगै बेलायखेनो सातखालायजा साइटोबलायजा केबा सेमागो ब्रक अव जरागो मारदिया अब हाइकलाइ ब्रो ट्राइबल वेलफेयर रो ते पीटीसी गो बेलाय के सातखालायखा हाइफानो बर 1545 नो ताबो गुबर फिलअप खायमिया खनि बगै टीआरपीसी नि बिसिनि कायनानि बगै बर काहाम क्रंख्लायगै पाल के बरमे संग्राम मथानि जे ओजमारो बर तेरि फायगै आरो अफिसो कक सालायका ते बेबा कक सालायमानि बिसिनतै ताकलाय सिनि टीआरपीसी नि होते 7000 अलरेडी थांनाय एप्रिल नि 15 तारिख गनो आबो जों लिस्ट खायै हरबे कथा वेरिफिकेशन चलै दङो कायना बसेंखा निगे जों गबनो ताबो लास्टली सिनि जे टारगेट नि मते ताबो फनि सिनि पलिबे अवेलेबल इन संख्या को नायतुक लागि जों साइट अगलाय दङो तानि खांके जों सिगे राबार नि बिसिंति तिनि जरावो सिनि बरा प्रमि रांनि नि याखलि पिसा कुफु कासमानि आनि बगै जो तो राबार न कायना मुसुरु तै जोंखबो कायलायनाय तै राबार नि सिलाय गोसगांगो तैबो सिनि रांग्रि गो जोंनो सिनि नु खुंनो तिसामानाय जों गोसगां सालो गोसों नुनाय तैबो सिनि खामारिनि लामा हाइफानो ताकलाय बिसिगो जेटा सिनरो 1545 सिनि ब्रु संगम मथानिङै सेमानि सिमि जे साइट अकमानि आबनो बरनि 1545 नि बिसिंगो जत सारा त्रिपुरा एरिया गैनो 1545 बेनिफिशियरी दंगो 7000 सिनि टारगेट नि बिसिंगो जेटा संताबक सामखाय दंमानि आरो नि बिसिंगो न बनो जे केफानो एडजस्ट खायरगुइ कायसा जुलाई बडी ब्लॉक नि कायसा फानसों ताक तिनि रिलेशनै गनै कक साब दाइका तै बाकी रंनो के बस गांनि बिसिगो आबरनो प्रायोरिटी रजाकुगै बस गांगो बरकनो रजाकनाय जे बरनि जानजाकाइना नि मुसुकमानि जों बस गांगो खांगे सुरु राबारिया तिनि निसिमि जतनो अकक तुम काहानो जों साकलायनाय बस गांगो खांगे जों राबानि लगेवो तै बसिनि राबानि सलाय भेलुबल सिनि बुफां जों कायनाय बाक्सा आगर कायनाय बाक्सा चन्दन कायनाय बाक्सा बा सेगुन कायनाय बाक्सा बा वा कायनाय टिसु कल्चर नि बिसिंति बेसं गोबां मा प्लान्टेशन खायनाय हेकेसिनि नक नुखुंनि रांग्रिनि याखलिगो तैबो कुसुकानाय मुरि नायगो अहा तैबो कुसुखायथों तैबो डेभलपमेन्ट नोंथों सारा भारत वर्षनि डेभलपमेन्ट नि लगे लगे त्रिपुरा हानाबो डेभलपमेन्ट खायनायनि आबनि बागै जों ताकलायो तो राबार जरातै नोंखा खालिओ खां खांखा सिनि तैबो भिलेबल जों प्लान्टेशन न खायजनाय आबनि बागैनो तिनि सिनि पुरुष संग्राम मथानि गै जे अफिस अफ फाइदि जों कक साप्लाय मानि ब्लाइकेनो तापनाय खाकसां माको तै बेलाइकेनो हामारिनि को जों बरनि 1545 जे बेनिफिशियरी सेमानि सिमि कसाजाक तमनि आबनो जों ताकलाय सिनि लास्ट लिगो फाइफानो जों जुलाई बारिनि न बरनि 59 बेनिफिशियरी न ताकलाय नि बिसिगो जों रखनाय तै बाकी जे तंनाय रनो बरनो सेकेंड स्टेप हिसाबै गै बसकांनि सेशन बसकांनि बजेट सेशन बरनो जतनै एनक्लोज खायगै प्रायोरिटी लिस्ट तो बगै रजाकबाय तब आनी लगे वो तंगोर जो तो सिनि ब्रुसंग मथनि अजमारो तै बरनि तैखां बनि फुक्तिबो संखिसा खाना लागे जो तुमना हम बाय बारे बारे के तिनिबो एकटा ऐतिहासिक साल बचिनि ब्रुसंग माम थंबो एकटा सरनीय साल बनो चुंगमो तने चुं ब्रुसंग माम थ ब्रु रंबो के सामुदामो चुं एकटा महर सिद्धांत लाहा गत बछरो चिनि रामपद सारनि भूमिकाओ सालाये सारा त्रिपुराओ पोरा शब्द पोर माने दरिद्र থেকে দরিদ্রতম যারা চিনি ব্রুর নিজেরার মধ্যে কোনো মতেই রাবাত কাইমেয়ামা অথচ অনেক পাত্তা দङ বা হা দङ আবেদনবার অনুচুং সারা ত্রিপুরাও কালেকশন কেমি 1545 জনা চুং কালেকশন খেয়া এবং চুং যে রকম ইনস্ট্রাকশন নিয়ম প্রথমে এসডিএম অফিস এরপরে ব্লক অফিস এরপরে পিটিজি অফিস চুং জমানি লেয়া জমারিমন পর আবো কোনো রেসপন্স বা আবদিকে কাহামাকে মানিয়া এবং দিলেও থা চুং শেষ পর্যন্ত চুং কোনো উপায় নুয়াম বগে তিনি টিআরপিসি দপ্তর তিনি ম্যাডাম ব্রহ্মনা ম্যাডাম তিনি পাতাল কন্যা জমাতিয়া তিনি ফাইয়ে তিনি চুং যত সংগ্রাম থনে রাজ্য কমিটি বিভিন্ন পুষ হুল খেনেরাও বিশেষ করে পারা চৌধুরী হাফাই চৌধুরী এবং সংগ্রাম থনে চিফ অর্গানাইজিং সেক্রেটারি রক্তম ফাইলে সহ এবং ব তিনি যে ফাইয়ে চুনো যে সম্ভাষণ খেয়া চুনো যে ব্যবহার খেয়া চুমো যে ডিলিংস খেয়া আবন মগে তিনি চিনি ব্লু সংগ্রাম পক্ষ থেকে তিনি ম্যাডাম তথা পাতাল কন্যা জমাতিয়ানো চুং যত হামবাই দিও এবং খুলমায়া দিও এবং
ini chung একটা চিন্তা একটা আসামায়া chung kau no kau boimeha 1545 সিমসিও জুনো chung তাকলাই দিয়ান মান পক্ষে বুং সম্ভব যাই সা আপনি একটাই মাত্র কারণ মানে লেগ অফ নিনে পলিব্যাগ নিনে রাবার নি যে পলিব্যাগ বা রাবার চারা আবো অভাব উম্বাগে তাকলাই ক্রাইসিস উম্বাগে বুং জুনো সম্ভব খেমাইয়া এর মধ্যে chung বুনো অনুরোধ খেয়া ম্যাডাম জুনোফ অন্তত সিসা জোড়াফনো একটা জুনোফ প্রমাণ দিয়ান দ্রৈফনো জুনো খেদি হি chung যখন বুনো স্পেশাল অনুরোধ খেমন পড়ো আবনো রেসপন্স খেয়ে আবো কোন লাড়িয়ে বুং জুলাই বাড়ির ব্লক নি যিনি 59 জনা আবো 59 জনা নো স্পেশাল কনসিডারেশন খেয়ে তাকলাই ন বুয়াবো ক্যানমান বগে chung বুনো এলো অ্যাপ্রুভ খেয়া এলো খেয়া এবং কমিটমেন্ট দিয়া কম বলে chung বাড়ি বাড়ি খা কাম ভাগ চামায়া হইও এবং chung দৃঢ় বিশ্বাস এবং আশা খেয়েও আমার সংগ্রামনা chung পূজা পার্বণ খেজাও খুমো বিনি কমিটমেন্ট বাইনো chung খালি যে রিমেইনিং যে 1545 নি 59 খাঙে যে রিমেইনিং অবশিষ্ট তুমো আবো খালি প্রায়োরিটি বেসিস ফার্স্ট টাইম ন জুনো আবো এবং রিলাই আবো দিন কমিটমেন্ট খেয়া বো কমিটমেন্ট ন জুম মস্ত মস্ত খাবে খুবেকে জুম জুনো খা কাম এবং খাতনা পায়া লগে লগে জুম চিনি ম্যাডাম ন অবশ্যই চিনি ইনথন পক্ষ থেকে জুম স্টেট লেভেল সংগ্রামা পূজা খেয়েও চিনি সংগ্রামা চিনি কুলদেবী আবার সংগ্রামা পূজা চিনি প্রতি বছর ভাদ্র মাসে অমাবস্যাও জুম খেজাও তাক লাগে চিনি 22তম স্টেট লেভেল সংগ্রামা পূজা উনাই আবার স্টেট লেভেল সংগ্রামা পূজাও বুনো ফিজিক্যালি ভাইয়ে চিনি পূজাওসা অংশগ্রহণ খেবাই নুথং ইয়ে চিনি নুথং পক্ষ থেকে খাবাই খুবই কাবাও এবং যদি সে সম্ভব মুখে চিনি লক্ষ লক্ষ রাম চিনি মানে এক্সপেন্ডিচার ইনকার নাই আরো যদি সে তিনি সম্ভব মুখে জনসিসা ডোনেশন বা জনসিসা ফিনান্সিয়াল গ্র্যান্ট রেখে মস্ত মস্ত বাড়ি দৌনাই বয়সে সাইয়ে তিনি যত ফাইনাল তাকুম করো সারা ত্রিপুরা চিনি ব্রুক যারা বেনিফিশিয়ারি দং নং খা স্টেক তামা দুndi নং মাইয়া অফিস আমি দাচুndi নিজে তিনি Trpc চেয়ারম্যান ব্রম না পাতাল কন্যা জমাতিয়া চিনি ম্যাডাম বুংকাউরিহা আগামী বছরও যে কেবল শিউর চুম্ব চিনি যে 1545 জনা চিন ফুলফিল নুনাই আবং হয়ে ক্যাব নিরাশা তাউন্দি ক্যাব কোনো খাটিয়া তাউন্দি নিজে ম্যাডাম সে স্বয়ং বুং নিজে সোশ্যাল মিডিয়া বাউ সাহা বম বয়ে তিনি চুংলো ফাইয়ে চুং সার্থক মা চুমাতা বলো তিনি চুং রাজসাক্ষী ভয়া এবং মুমাই মালাইয়ে কার্যকরী পরিষেবা মাইন বয়ে তিন থম থেকে তেভাব বাড়িকে থাকা ভাবছা Ambai itu no, angke wisa kok narga te kok rogo, ni tadi oh dino jadi puno problem kering hake, anu ni oh pandawo kene, macam macam oh wisa di wisa mo. Tero cincin mana? Tero satu September na. Tero apa sih? Pan dia. Okay, kene. 50,000 kan?